أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد أنكلنا تغني نسيتك على فكان كسر الشيطان تورما وكوفي أبان سيسي نسيتك على تغيمي كو دامن نبي كو لبا وكوفي أمي صلي محمد مصطفى كانوا كشير نما بكالا كو جدي أكا كاو بلا جلي فوني الإسلامية فولي نور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكا دونغا فاو دينا نوكا غربدي مانغاندو نور نشك شريف عبد العزيز أيدراي كابا ماليلا بمكو كومنترا سامي. Alhamdulillah yani nga doanga walanda kono me foli nyashinga bono bela chelema ani fefe benga video partager ka commenter ka bla fa fanfe nga foli bi nyashi au bela chelema ko alaka ani au sara alaka hereka ani au ye alaka ani au be mogoto alaka demeni chie alako kaka ala ya koso alqur'ane bunya koso sallu ala rasulullah. Alhamdulillah suma alhamdulillah ami ala tanu ka singa ala tanu ka ala barkada. Tiena bi an sigikun bele flabaw na bi a folo filomani munu bi nu be to ka mogo wele telephone na dobu kale ka fokulu de haidara ye chaque shiri usman madan haidara dobu kale ka galonti ka kulu yo oye ka mogo wele telephone na ani do yere bu kale ka fokulu de nyoro buye wala ma dobu kale ka fo kulu ye dili umu dewnye wala ma kulu ye dili umu mo dewnye ona nyogona si asigi flana jume a kun flana jume o de sanyelema do kala do mu mina ke sanyelema kono nyina ta amina do winke do mina ani nyina sanyere kibaria ni ala sona ma amina andado ola ko wala mo yi aya donga fo denga na ka gribde mangando tuguni no re Sheikh Sharif Abdul Aziz Aidrai kabo malila pamako komintra samen. Alhamdulillah bitan yere nere dabara bana foka ta fatuti che yela ko dungui ni me mala yela ko ni maga mo yere na ne ni ngera nere ka kalande ni la ya sadir iba do ali kalande do bi ni kuma funyena chugo wa ambogo chama de bego ni kuma do fo mo do nyena ka cheya abeni qur'ana che uti so antama na wu soro to ko Aziz Aidrai ni fo ni ka ba ko dai je dungu na yere be ka video ke ka yira o vient ça dit ne mo se ka ni famgwa do de flene ka le wele telephone na ko ale de nyoro buye ka wele telephone na ka le de nyoro buye ka le tume kalwala ka le bora kalwala ko ka le to kalwala ko ala nana o cheka ko be yira ale la be ko television ko ngare be ka kuma nyefo chenye na chumi ko cheki chesiri ka kana kuma nyefo masi ya fam donc o ba soro o petini fana bi abi flaka me de fait ko bi flaka me afana kuma na o fe flaka na o tora ka discuter flaka na ki kan faka kaire kan suma ya ibo ko nyoro buere kan kwa ne re devara banala c'est-à-dire mo na ke adona ko la ka ko nyefo me yani ko ka nyefo o de yela ko dai o do petini bi ne re fe ano amika mo de chatimne soni ni petini ka telephone soni na petini bi boli ka ta fo kofe ka ta ka telephone reçoit ami bo mi kalama ni petini nana jongoro soni dro aka telephone bi soni ani vitesse bi ta orowere ka ti jo ka telephone reçoit ale era bolo ko nyoro buye de ale wele ko muwasi kana bo ko in kalama jabi ka ko in ketedi wakati ni dokera petini tunna atara amena kame asigina anana anato ne fe anani jone kuna ko salamu alaikum karamo wa alaikum salam fa semi ka yere ayerema ne wo mume ko no ya soro ni ne be se ka wa mugan jurudo alela ko sini ko na le taraka baka mishi fere ko kana o wa mugan dinema ne wo wa mugan ko jurudo la muna ko no kale mugo de bala ngo boy bita nyini worowere ni chugala ta ni ma kun fone nyana ne tla se ka wa mugan jurudo ela o ba soro nga kalande no sigile no segu afla ko de wele o fana ya fla nyogondo yi ayo wele telephone na tunamna ka fo nyina ko ga wa mugan jurudo ala ko sini ka ba a war sara ka beta mishi saka war musi fere ka war sara o ya nyini ga kebe mun kera ni wa mugan ko no o ko ma ko ni ma nyere fonye nte se ka war dima ako chen kare ala ko nyoro buye de ale wele telephone na ko ka le to kalwala ko ala nana le ka ko ira la ko mi television o ira yele na ka yele
o b'a sɔrɔ pitini b'a sɛbɛ yɛrɛ la quoi donc sisan nɔ o ko a ma ko hi i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ bandi ni vagabond dɔw bi ka mɔgɔw wele téléphone na ni min m'a fɔ k'ale ye Haidara ye o b'a k'a ye Ɲorobu ye ou bien o bɛ karamɔgɔba dɔ ta jama bɛ karamɔgɔ min kɔ u b'a fɔ k'olu ye o tigilamɔgɔ ye k'ale Segu radio so la radio so mɔgɔw bɛ ka émission jouer a bɛ ka fɔ journalu la radio so ni fɛnw bɛɛ la k'a k'a yɛrɛ kɔlɔsi ko est-ce que ko o dɔ tɛ ala nana kɛ ani o tilala kuma na sɔɔni dɔrɔn cɛ tilala ka na wele o ye téléphone ta dɔrɔn ko jɔn ko Ɲorobu ye dɔ a ko ah karamɔgɔ ne ye n ka mɔgɔ dɔw wele sisan nɔ o ko ne ma ko mɔgɔ dɔw b'u k'u yɛrɛ kɛ Ɲorobu ye ko ka mɔgɔw wele téléphone na ko vraiment ko y'o kuma ko kan'o lamɛn sa ko kan'o lamɛn o b'a sɔrɔ a ye wari min ci ka taa Orange Money na ja a tunnen o b'a sɔrɔ 15,000 tun bɛ ko a taara o ta ka t'o ci Orange Money na wallahi billahi ni ma yɔrɔ kɛ nin kɛra ne yɛrɛ fɛ yan nɔ n ka so y'a yɛrɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ bon Petini nana tuma min na k'a dɔn ko Philomani don Petini y'a fɔ ko ko est-ce que patron e tɛ Philomani ye o filakan na a fɔra ko bon ko Petini ma ko Petini y'a ka ko tiɲɛ quoi ko de fait ko k'a ma ko ale cɛkɔrɔba ko o ma siran ala ɲɛ k'a fɔ ale ma k'ale Ɲorobu ye tɔ ko bɛ se k'a fɔ ale ma cogo di k'ale ye Philomani ka sin ka Petini neni ka fiyɛ Petini fana y'a neni a sina ka Petini neni Petini y'a neni a sina ka segin k'a neni tuguni Petini ye téléphone tigɛ comme Petini y'a wele fo bi la a ma téléphone ta tuguni a ye Petini ka wari tiɲɛ a y'a tiɲɛ yɛrɛ de ne ni ala ni kira cɛ ni min faamuya cogo jumɛn na bon dɔw yɛrɛ bi mɔgɔw wele k'olu de ye Haidara ye n y'o de fɔ i bɛ segin a kan depuis don min na n bɔra ka daga video kɛ k'a yira mɔgɔw la n'aw ma n ko ni cɛ o cɛ y'a wele diɲɛ kɔnɔ k'ale Ɲorobu ye walama ale ye Seydou Cheikh Ousmane Mamadi Haidara ye a y'a fɔ ko nkalon don Philomani don bandit don trompeur don a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Haidara tɛ maa si wele téléphone na ko n mago b'i wari la walama ko n sogora k'i ye Ɲorobu ye tɛ maa si wele téléphone na k'a fɔ ko n sogora k'i ye ko i ka hɛrɛ bɛ ta a bɛ ta Ɲorobu ye t'o kɛ Haidara t'o kɛ depuis ala k'u da u ma deli k'o kɛ a sabanan fana jumɛn ni mɔgɔ dɔ ye aw wele ou bien aw tagatɔ la dɔ ka sin k'aw wele ko karisa na yan ou bien n balimakɛ hakɛ to n mago bɛ dɔ ka so de la n'i b'a tigi ka so yɔrɔ dɔn a fɔ ɲɛ b'a ka so a nin y'a ka so n'i t'a yɔrɔ dɔn a fɔ k'i t'a yɔrɔ dɔn mais n'a tigi gɛrɛl'i la tuguni k'a bɛna kuma wɛrɛ f'i ɲɛna ɲininkali kɔfɛ polisiso min ka surun i la i jija i ka taa o polisiso la o bɛ ka mɔgɔw so ci o fana na Bamakɔ kɔnɔ yan ani jamana kɔnɔna fan bɛɛ la an balaka dɔ ka iPhone a n'a ka warijɛ bulanɛgɛ a n'a kɔrɔkɛ nana se ma u y'a fɔ ko Philomani y'o minɛ o la ten Philomani kɛ nana se an balimamuso ma ko ale bɛ ka dɔ ka yɔrɔ ɲini an balimamuso ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale t'o tigi ka yɔrɔ dɔn ko fo mɔgɔ minnu sigilen filɛ kɛrɛfɛ fo n'i taara olu ɲininka a taara olu kɛrɛfɛ sɔɔni a tilala ka tagama ka gɛrɛ an balimamuso la tuguni an balimamuso ko ne y'a f'i ɲɛna ko ne ti yɔrɔ dɔn yan a ko n'o tɛ k'ale natɔ ka b'u ka dugu la k'ale fa ye dɔɔni dɔ de di ale ma ko n'a ni mɔgɔ min n'a kumana mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min fɛ ko n'o y'a bilasira k'a k'o dɔnniya ye ko n'a m'o d'a ma k'o fa ko k'a t'a yafa a ma an balimamuso ko k'o ye dɔnni sugu jumɛn ye a ko an balimamuso ma k'i y'a dɔn k'e bɛ classe d'examen dɔ la o b'a sɔrɔ an balimamuso bi a bɛ bague la balimamuso ko awɔ ko n bɛ classe d'examen dɔ la Philomani tɛ wa a n'o sɔrɔ a bɛ proposition de fɔ est-ce que o ye k'a lajɛ n'a bɛnna tiɲɛ ma e yɛrɛ b'a ko a bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don est-ce que bamanankan in faamu donc o kɛlen sisan nɔ an balimamuso ko wayi k'ale bɛ bague la a ko an balimamuso ma ko warijɛ bulanɛgɛ min b'a bolo la ko a saraka min don k'a bɔcogo man ɲɛ k'a tun kan ka bila nɔnɔ kɛnɛ na tile 7 ko ka sɔrɔ ka don a bolo la a ko bon ale bɛna dɔnniya dɔ di an balimamuso ma ko a ka furu ko a n'a ka hamina ko an balimamuso mana fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ bɛ ɲɛ o b'a sɔrɔ a ye fila manani dɔ sama k'a bɔ k'an balimamuso k'a k'a ka warijɛ bulanɛgɛ in bila o kɔnɔ ani iPhone ale fana an balimamuso bolo de iPhone ni a ka warijɛ bulanɛgɛ bila o kɔnɔ a y'i kɔ don ne ka kalan kɛ san ka tila k'o mana kelen di an balimamuso ma an balimamuso de taara so sisan a ko an balimamuso ma ko n'a taara so tuma kɛ k'a dayɛlɛ an balimamuso taara fo so tuma k'a dayɛlɛ a taara sɔrɔ kabakuru de bilalen don a kɔnɔ a n'a kɔrɔkɛ n'o ye Zubairu ye olu de sera ne ma ka na ne ɲininka ko sara nin ko in bɛ cogo di nin ko in ye Philomani de ka baara ye o b'a sɔrɔ mana wɛrɛ de préparelen don a bolo kabakuru bɛ mana min kɔnɔ o préparelen don a bolo o b'a poche kɔnɔ ka ban i y'a faamuya donc n'u bɛ mɔgɔ min gosi u bɛ nin ko sugu de kɛ k'a fɔ k'i k'i bolofɛn bila mana kɔnɔ o bɛ i yɛrɛ bolo de b'a bila kɔ u b'a fɔ k'i k'a dasiri i b'a dasiri dɛ u b'a fɔ ko bɛ kalan k'a la u bɛ mana nin échanger donc n'u ye mana échanger e dun ɲɛ b'a la e de bolo ye mana fana dasiri
donc e b'a fɔ ko i bolo fɛn min b'a kɔnɔ ko de don i y'a faamu i bɛ taa n'a ye so i bɛ taa so kɛmɛ ka kabakuru de bila a kɔnɔ o tuma na sa n bɛ nin kangari da maliyɛn den bɛɛ ye n bɛ nin kangari da ivoiriyɛn bɛɛ ye faransɛ bɛɛ américain bɛɛ gabonais bɛɛ togolais bɛɛ chinois bɛɛ hindu bɛɛ diɲɛ jamana o jamana n bɛ nin kangari da bɛɛ ye ni cɛ o cɛ y'aw ɲininka yɔrɔ dɔ la n'a b'a yɔrɔ dɔn a fɔ ko nin so in don ou bien n t'a yɔrɔ dɔn mais n'a tigi gɛrɛ i la k'a bɛ manamanakan wɛrɛ f'i ye a fɔ ko n'i ma bɔ n kɛrɛfɛ n bɛ taa n'i ye polisi la sisan est ce que y'a faamu o n'a ɲɔgɔnna si caman ou bien ko n ye ɲɔrɔbu ye ou bien ko n ye sexe sɔrɔ mara hadira ye olu ye filemani ni bandu de ka baara a bɛɛ ni kuranɛ cɛ tiɲɛ foyi t'a la voilà o ye début fɔlɔ ye an sigikun filanan an bɛ san yɛlɛma de la n'o ye asura kalo ye caman ye duwawu kɛ ka bɛn farafin kalo tile 10 ma nka anw ta anw bɛ nale kuranɛ kalanba de kɛ ka bɛn le 18 septembre ma a bɛ bɛn vendredi de ma munna an y'a kɛ ka bɛn vendredi ma mɔgɔ minnu bɛ barahutu don aw y'u ɲininka dolo dɔnnibaw ko o don bɛ bɛn don qualité jumɛn ma wallahi a don ni don tɔ si tɛ kelen ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ dolo dɔ bɛ bɔ a don su ne de k'aw ma dolo dɔ bɛ bɔ a don su a y'an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw ɲininka u b'a fɔ aw ɲɛna ni dolo in n'a bɔra sufɛla fɛ dolo in bi a bɛ pédale de quoi a bɛ pédale a bɛ to ka dolo in bi zigzag de kɛ quoi a bɛ taa tan 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 o dolo dama a su o su dama o dolo yelen mana kɛ maa o maa kan a bɛɛ ni kuranɛ cɛ fo ka taa san wɛrɛ o don cɛ ala ti balawu si ma a don o ye kelen ye a filanan an bɛna kalan kɛ don min ka bɛn le 18 septembre ma urahanɛ damadama fana bɛ yen urahanɛ minnu fana bɛ jigin o don ne ni ala cɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen olu bɛ jigin o don minnu bɛ nahamatu dɔn ani minnu bɛ hinɛ dɔn a y'u ɲininka dɔrɔn dɔnnibaa de dɔgɔyara bi o de kama ko dɔw bɛ kɛ kunfɛ n'i ye kuranɛ ta k'a di maa min ma n'a t'a dɔn a bɛ kuranɛ b'a bolo kɛ min b'a kɔnɔ n'a t'a dɔn i ye fɛn de d'a ma dɔrɔn i m'a faamuya o don urahanɛ minnu bɛ jigin dɔwɛrɛ tɛ dɛ samisayɛliw b'a la aratafayɛliw b'a la kafayɛliw b'a la damudayɛliw b'a la manakayɛliw b'a la tabuyɛliw b'a la tabutayɛliw b'a la majayɛliw b'a la maa dɔn n'a ye faamu o don n'i ye ala deli kɛ a kɔnɔ wallahi a ala deli ti bin fiyewu o de la ɲinan an ma sɔn k'a kɛ ka bɛn asura don yɛrɛ ma an ka jate ni calcul bɛɛ ye min yira n na o kan ka bɛn le 18 septembre de ma le 18 septembre 2020 an bɛna kuranɛ kalanba dɔ kɛ wallahi ɲinan san ka gɛlɛn ni cɛ o cɛ y'a fɔ ye ko ɲinan san ma gɛlɛn a ye wuli ka taa aw ci fɛ n'a ye ɲinan san calcul bɔ k'a lajɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛnna min ma dɔnnibaaw bɛ yan u b'a dɔn ɲinan san na sirabaga kasara bɛ caya ɲinan san na maa caman de bɛ yen n'u jigila mɔgɔw n'u ka jigi bɛ tiɲɛ a b'i n'a fɔ papiye dɔ tun bɛ e bolo min ye jigi ye mɛ sababu dɔ bɛ na e ka papiye tiɲɛ wala e bɛ baarada dɔ la e ka baarada bɛ na tiɲɛ ɲinan san na tɔgɔtigi caman de bɛ yen olu ka ko caman bɛ ban ɲinan san kɔnɔ ɲinan san kɔnɔna na wallahi aw bɛna bana kura wɛrɛ tɔgɔ mɛn aw tulo la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ aw bɛna bana kura wɛrɛ mɛn tɔgɔ mɛn aw tulo la ɲinan san kɔnɔ denmisɛnnin saya a bɛ caya ɲinan san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ avion na kasara bɛna caya ɲinan san kɔnɔ n filɛ k'a fɔ aw ye dɛ avion na kasara a bɛna caya ɲinan san kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ commerçant caman de bɛ jagokɛla caman de bɛ yen a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'u m'u bama u bɛ kɛ saraka delila ye ɲinan san kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ furusa bɛna caya ɲinan san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ wallahi aw bɛna ye ɲinan san kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛna wuli u ka faamaw nɔfɛ ɲinan san kɔnɔ faama caman de bɛna déplacer ka bɔ a nɔ la n tɛ ka kuma ni anw ta ye dɛ n bɛ ka kuma ni diɲɛ kunkanko kuma de est ce que a y'a faamuya ɲinan san kɔnɔ denmisɛnnin tɔgɔtigiw de bɛna caya denmisɛnnin tɔgɔtigiw ɲinan san kɔnɔ denmisɛnninw de bɛna bonya kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔ ka tɛmɛ maakɔrɔbaw kan ɲinan san kɔnɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ tɔgɔtigi saya bɛ caya o tuma na sa gɛlɛya caman de bɛ yen mɛ an da bɛ se ka se minnu ma dɔɔni o ye nin ye o la sisan anw ka jateminɛ ye min ye an ka calcul ye min ye an ka dɔnniyaw ye min ye isikaraw ye mun ye
nahamatu ye min ye barawutu ye min ye a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ kala ye min ye kalan in kan ka kɛ ka bɛn le 18 septembre de ma 2020 o tuma an bi bɛɛ lajɛlen invité ɲinan san kuranɛ kala an t'a fɛ maa si ka to ko a la Guinée équatoriale an bɛ yen faama caman fo olu caman bɛ dɛmɛ kɛ nin ko in na Gabon an bɛ yen maliyɛn caman fo olu bɛ dɛmɛ kɛ nin ko in na a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Angola an bɛ yen ka caman fo olu bɛ dɛmɛ kɛ nin ko in na u b'a dɔn a tɛ tɛmɛ o kan ale ni jamana caman ka taa se Faransi ni Amérique ma ani jamana jan caman bɛ yen hali Mali kɔnɔ yan wallahi dugu caman bɛ yen minnu ka mɔgɔw bɛ dɛmɛ kɛ nin ko in na Ala ka n'u sara ni tiɲɛ Ala ka tiɲɛ tɛmɛ n'i y'a o bɛ ka kɛ gansan tɛ u b'a dɔn kun min b'a la o tuma na sa an bɛna kuranɛ kala de kɛ k'a jigin an bɛna dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ni maa o maa bɛ fɛ dugawu ka k'i ye a kɛ Ala kama a kɛ kira kama i k'i tɔgɔ di k'i ba tɔgɔ di i yɛrɛ seko mana kɛ min ye i b'o ci ka na dugawu kɛyɔrɔ la i tɔgɔ bɛ kala i ba tɔgɔ bɛ kala i hamina ko min b'i la o bɛ fɔ o bɛ yira Ala la hey anw si tɛ se ko la Ala kelen pewu de bɛ se a ye mɔgɔw ɲininka lahara ko tɛ o ne kelen ka salon ta an ye dugawu min kɛ mɔgɔ joli ko ne ma ko Hayidara ko tuma ko dugawu ye fɛn sugu jumɛn ye ko tellement que u kabakoyara quoi a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ minnu tun ka papier ko tun dɛsɛra ka sɔrɔ cogo si n'a tiɲɛna ne ye dugawu kɛ n'olu ye papier sɔrɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ yen nɔ a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ olu tun ka terrain de b'u bolo dɛsɛ bɛ ka so jɔ olu sera ka so jɔ dɔw tun bɛ jamana kɔfɛ Faransi Amérique jamana janw na u ko Hayidara an taara a bɛ san 10 bɔ hali an ma se ka biriki den kelen sigi an ka an faso kɔnɔ yan ka u y'u tɔgɔ n'u jamu don a ma an y'u dugawu k'u ye olu dɔw ye terrain san u ka mɔgɔw bɛ k'a jɔ hali n'a ma ban fɔlɔ o n'a ɲɔgɔnna si caman mɔgɔ joli de tun bɛ yen minnu tun man kɛnɛ n'a ye nin kuranɛ kalan k'u ye ni Ala sɔnna k'olu kɛnɛya dɔw den kɛn bɛ vagabond baw ye dulɔmina baw dɔw den olu bɛ yɛlɛ nɛgɛ la de u kanangolo jinangolo ka to k'u meleke mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw bɛ to ka tɛgɛrɛ fɔ ka to ka wariw fili u kan a bɛɛ ni Ala cɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ pour que o denw bɛ bɔ o la a ma se han denyaratini sugu dɔw ka a ma nɔgɔn n'i ma dugawu kɛ dɛ i y'a dɔn la hawla wala quwwata illa billahi lazim a ma ni maa si den ka nin ko ninnu kɛ n ma dɔn n'a y'a faamu o ɲɔgɔnna si baden dɔw den bɛ dulɔ min u bɛ dulɔ min fo ka taa fɔ a tuti han mais an ye kuranɛ kalan k'u ye k'u tɔgɔ dɔ la u y'a bila dɔw den dɛlɛnkan de dɔw den yɛrɛ u ye fura bɛɛ k'u la u ka sonyani dabila u ma se ka sonyani dabila mais kuranɛ kalan kɛr'u ye olu ye sonyani dabila bilahi dɔw dɛsɛra u denmuso la kelen ne ni Ala cɛ fa b'a ci ba b'a cɛ a b'a ko n'a y'o ja ye n faga su mana ko dɔrɔn a bɛ sange ni dulɔ a kɛrɛ la a bɛ t'i jɔ gidɔrɔnda la a bɛɛ ni Ala cɛ c'est à dire a kɛrɛ b'o ko a médicament lama de b'a u la quoi a dɔw ta kɛra ten quoi nka an ye tubabu kalan k'u ye olu ye nin manamana ko in dabila ka tila ka taa seli misiri kɔrɔ tuguni o ɲɔgɔnna si joli mɔgɔ minnu ka baara ye commerçant ye ko aw ka jago tigɛ marché a y'aw sen don ni kuranɛ kalan na a bɛɛ ni kuranɛ cɛ aw bɛ n'aw jɔyɔrɔ ye n'i ka mɔgɔ bɛ kaso la i sen don kuranɛ kalan na i bɛ n'a jɔyɔrɔ ye n'o y'a sɔrɔ i ka papier ko gɛlɛyalen don i sen don kuranɛ kalan na i bɛ n'a ye n'i bɛ baara ɲini na i sen don kuranɛ kalan na i bɛ n'a ye n'o y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka embaucher baarayɔrɔ la yanni k'i ta kɛ contrat papier di an bɛ dɔɔnin d'i ma i fana i ka baara kɛ n tɔgɔ la o bɛɛ dabila i sen don kuranɛ kalan na i bɛ Ala jɔyɔrɔ y'a la n'o y'a sɔrɔ e mɔgɔ min fana bɛ yen ko i bɛ fɛ ka taa jamana kɔfɛ walama i bɛ fɛ ka taa n'i den i bɛ fɛ ka taa n'i muso ye hamina ko dɔ bɛ e la degun dɔ bɛ e la c'est à dire walama cɛ dɔ bɛ k'i munumunu a bɛ fɛ k'i furu a dɛsɛlen don k'i furu cɛ dɔ bɛ k'i tromper walama cɛ yɛrɛ i ɲɛ bɛ muso dɔ de la furuko kuma bɛɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sogo ni dugujɛ cɛ a tilala ka muruti k'a t'i fɛ o n'a ɲɔgɔnna su i sen don kuranɛ kalan na ne bɛ min fɔ adamaden fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ janfa fɔ Ala wele dama o de tɛ mɔgɔ janfa n'a o kuranɛ kalan an bɛna mun kɛ salon an balimakɛ kelen bɛ yen an b'ale fo k'a barikada an balimakɛ in sigilen don Dubaï i y'a faamu ale sɔnna ka misi kelen san k'a d'a dɔgɔnin ma ko dɔgɔnin ka na ni misi ye dɔgɔnin nana sɔrɔ an bɛ kuranɛ kalan 12 la a ye salamu bila misi b'a bolo a ko Hayidara n kɔrɔkɛ sigilen bɛ Dubaï a ko n'aw tilala kuranɛ kalan na k'aw ka misi faga a misi fagara bɛɛ y'a ye a kɛra Ala ɲɛna o b'a sɔrɔ an yɛrɛ ye misi san tuguni i m'a faamuya
donc ni mɔgɔ min i seko bi min na e k'a don ala ko la wallahi wallahi ala t'i langoloya fo ka tiɲɛ wuli dogodogo ni dogo tɛ foyi foyi ko tɛ n'a ye mɔgɔ min ja n'i ka mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ yan le 18 septembre a tigi ci ka na ne yɛrɛ ka du kɔnɔ an bɛ kuranɛ kalan an bɛɛ bɛ jɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ t'i bolo fana an bɛ kuranɛ kalan in kɛ ɲɔgɔn an bɛɛ bɛ kuranɛ kalan in kɛ o ye mun ye yastagfuna minan nas wala yastagfuna minallah e ti an ka ala bi yan anw dama bɛ dogo ɲɔgɔn na maa tɛ se ka dogo ala la i m'a faamu donc kuranɛ kalanba de labɛnnen don an bolo ka bɛn le 18 septembre vendredi le 18 septembre 2020 o tuma na sa n'i ye video in lajɛ ka ban kaye de filɛ nin tɔgɔ sɛbɛnniw bɛ ka daminɛ nin i y'a faamu ha i y'a faamuya donc n'i ye video in lajɛ ka ban i bɛ n wele n ka téléphone numéro la ne y'a fɔ aw ye ka segin a kan a ye taa video san 3 ni dɔɔnin n ka numéro kelen min b'a ta mɔgɔ wɛrɛ t'a ta wa a ma falen fana a y'o faamu 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 mais c'est quoi français là 00223 après 77 90 17 17 mon numéro de téléphone c'est 00223 après 77 90 17 17 donc nous allons organiser une grande lecture du Coran le vendredi le 18 septembre 2020 donc une grande lecture du Al-Coran donc on appelle tout le monde toute personne qui veut rentrer dans cette lecture tu envoies ton nom et le nom de ta maman plus ta contribution c'est que vous-même vous avez décidé de donner comme contribution et on écrit votre nom sur la dessus vendredi le 18 septembre on va faire une grande lecture du Coran donc on sait qu'on va vous dire c'est comme ça qu'on va faire notre lecture. Est-ce que vous avez compris? Donc ça ne vaut pas le coup d'avancer très en français quoi. Aya famia. Donc ni mo mayora mi fam. Mais c'est kaka. Aya wele na téléphone numéro là. 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 Courané bi kala le 18 septembre 2020 a sugantira nahamatu kono a sugantira barawutu kono a sugantira kala kono wa a sugantira donibo ba kala mambika mifo mais chama bi sigi sojula ba kenga utafo moy le 18 septembre 2020 ambi nye pede wele ikera président yo ikera ministre yo ikera député yo ikera nyemogo yo ibi che jamana ka fama do be jamana do président be ati teme uluka abeni Courané che ati teme uluka fiu nga adama de ni yera bunya ka ba e mogo de be sa adama de ba yera bunya I mogo be sa ni aya do adama de ti se fuela ala de be se fembela amina le ala de wele amina le Courané de kala Courané amina le Courané de kala amina le akala hakemina wallahi atike mogo fo la ko ala ko o mogo ka fo ala to ko dla otmana sa yana ka taka waru fli kara mogo filomanu bolo yana ka taka waru fli muri kalaba chu bolo aw yaw sendo ni Courané kalana ka o kishi ka bo sam balawu bema ka sa here ka ala deli ko nyeko ya awye san kasara ka o kishama a fitne na toro na banajugu ana critique karataw kululu ko fefe be sangona ka o kishama ay na émission leje ka ba avant togo di ka ba togo di ame Courané kala betla la le 18 septembre 2020 ni a leje ka bandro ibi togo ni ba togo di o woro bela I seko ye mi ibachi donc ore to mambolo ka nyefo bela jelema e ala ka sanwere tafana ala ko yirana ala ka here ka ambe nga adama date ma bedo ke ala foti ko anyini ala fet ma be ala ye munu da dondala ni kunaja kama ala ka solu ni ika jeka barake ambo dile ala fe ala ye mogo munu da dondala ni kunaja kama ala ka so anu luka jeka ni Courané kalan ke ɲɔgɔn fɛ wa olu ka se ko tɔgɔ do Courané kalan na ala ye mami da ko ti dondala pew ko tatinye pew ko nyina kasara na balawa tigi ti kisha ma fieu hanu ya nga kuma la ala kana so ki tɔgɔ do ala ko kaka ala ya koson
alkuranɛ bonya kosɔn solu ala rasulullah ne Haidara ka téléphone numéro o de 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.